যাও। তাই তো মানে পয়সা যাও। পাঠাই দে, তাহলে পয়সা পাঠাই দে। গড গড। ঠিক আছে, ব্ল্যাঙ্ক থেকে সাইন করে পাঠিয়ে দেবো। क्या चाहिए? একটু আগে পাই, তারপরে ব্ল্যাঙ্ক চেক করে দেবো। तो 3 की 4 चाहिए, कितनी चाहिए? तो लेके आओ बस। एक ठो लेके ওই आओ। ওই বল। সুজাতাকে ফোন কর। ওটা কে? এটা এটা আমার আছে দাদার মেয়ে। আহ, সুজাতাকে কল করিস? সুজাতাকে? হ্যাঁ। না, আমি করি না, সময় না। আরে করি বলতে ভুল, আমি ফোন করি না, ও যদি ফোন করে তাহলে কথা হয়। আরে বড্রেশন পাচ্ছি না। আরে কথা বলবি, তোমাদের বান্ধবী, তোমরা দুজনে আজকে জিও সাঙ্গী, আর তোমরা হলো সাঙ্গী, তা তোমরা কথা বলবে না তো কি আমি বলবো? আমি তো মনে করো ফিরে এসে জুড়ে বসার লোক, 500 আমি মিলি, ফ্রি 500 টাকা। থাকলে আমি তাই? তাই বুঝি? सुबह करके पढ़ना फिर तेरा 1 घंटे में हो जाएगा। ये दे रखते। चल ढूंढ ले, तू ढूंढ ढूंढ ले। हाँ भाई। क्या कर रहा है? कैफे जो है, तो जो यूज था वो तो इधर नहीं मिलेगा। अलग तो, तो क्या लेबू का लेना, ऑरेंज का लेगा तू? एप्रिकॉट भी है, एलोवेरा भी है, एलोवेरा में हम तो नहीं, हम तो लिया, हम तो लिया ऑरेंज तो लेमन मैंने ट्राई किया ये वाला। नहीं किया? किया मेरे को शायद उस टाइम पूरा खराब हो गया। अच्छा, जो तेरा शूट का वो ले ले। मेरे को नहीं पता, इसलिए तो हम अलग अलग ट्राई नहीं कर पता है कुछ नहीं तो पता। बादाम बादाम उसमें चाहिए नहीं? ब्लैक है ना, ब्लैक। हाँ वही तो तेरे को बोल रहा है, ये चेक करके देख, डेट देख। ये तो टेस्ट करा है। हाँ चलेगा, सब तो चलेगा। स्क्रब है। हाँ वॉश नहीं, स्क्रब है। সামনে আয়, দেখি কোথায় গেলি। ছি, গায়েব হয়ে গেলি। সামনে আমি কি পাগল হতে সামনে আসি? আরে কি হলো? ও ব্যাপার না, আসো। না না, দেখি। আসো আসো। ক্যামেরা দেখতে কি হলো? শ্যাম্পু করা দিলাম। দাঁড়া দেখবি, দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া, আগে কিছু নিয়ে করে তারপর দেখাচ্ছি। বেশ, কোথায় না মোটা হলি এতদিনে, এটা দেখিনি। ছি, পাগল মোটাকে পাতলা আছে, পাতলাই আছি মোটা আছে দুটোই আছি। কে পাতলা? আমি দেখি নাই তোমারে। পাতলা হচ্ছে ঠিক আছে, বেশি ওজন দিস না হ্যাঁ। আমাকে দেখ যেরকম পাতলা দেখছিস, শরীর ঠিকই আছে, ওই যে যেরকম দেখছি হ্যাঁ। সেরকমই আছো। আর তোমাকে যেরকম দেখছি সেরকমই আছো, আর আমাকে দেখো, তোমার সামনে গেছিলাম একটা ছেলে হিসাবে, এখন দেখো একটা বুড়া হয়ে গেছি, বুড়া দেখো, কত বড় বড় দাড়ি আরে দেখছি। তুই অনেক পাতলা, আমি অনেক পাতলা হয়ে গেছি তুই বল। হ্যাঁ রে, আমি পাতলা হয়ে গেছি, পুরা পাতলা, শুকাই গেছি যে জায়গায় তাই? আছি। তাই বুঝি? আরে এবার দেখা হবে বুঝছো, যখন মনে করো তুমি যাবা ইয়ে করে ফেলে, বুঝছো? ওইখানে হ্যাঁ শিলিগুড়িতে আছে না, হ্যাঁ এবার শিলিগুড়িতে যাবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ সুজাতার ওখানে হ্যাঁ আমি যাবো রে। তুমি আসবা যখন, তাই? না একবার সময় হ্যাঁ করে আসবা, হ্যাঁ। আরে একবারে যাবো, কিন্তু আচ্ছা ওই যে রুক। আগে আগে যে বলবো না। তুমি যাবা, তারপরে তোমরা যাবা, একসঙ্গে থাকতে পারবে। करने की है। अरे, क्या हुआ? शैम्पू है ना, शैम्पू कंडीशनर है দুটোই তো, एक से तो 180 पता नहीं, फिर उधर से दाम आ जाएगा तो
ওই দিন ভিডিওটা দিচ্ছি দেখছিলা? हाँ ওই দিন যে ভিডিওটা দিলাম দেখছিস? कुछ कंसर्न नहीं चाहिए बस नहीं चाहिए हाँ आ रहा है কি বললি আরে বলছি ওই দিন যে ভিডিওটা দিছিলাম कलर है और निविया का हम नहीं यूज कर रहे क्या नहीं वैसलीन में नहीं दिख रहा কি বললি আরে ওই দিন যে ভিডিওটা एक দিছিলাম वो वाला एक यूज किया तू हाँ वो वैसा वाला यूज कर ये वाला नहीं चाहिए नहीं चाहिए हाथ से लगाना ये शाइन है एप्पल का नहीं है शाइन शाइन चमकने वाला अच्छा शाइन हाँ चमकने वाला नहीं चाहिए मेरे को हल्का ये भी तो बाबू तो देख तो किया तू ना यही वाला यूज कर ये भी तू लगा के देख कलर है शायद बोल বলছি ওই দিন যে ভিডিওটা তাইলে দিলাম যে দেখছিলিস? কিসের ভিডিও ওই যে এখানে যে হাতিটার না হ্যাঁ দেখছিলাম বল একটা টিকিট কাটছি নাম্বারটা বলবি হ্যাঁ দাঁড়া হ্যাঁ টিকিট আসছে তোকে বলবো নাম্বার তুই বলবি একটা টিকিটের নাম্বার বলবি যে কত নাম্বার চয়েস হচ্ছে তুমি বলবা কিসের কি বুঝি না নামটা আচ্ছা তোর নাম্বার বলছি 29 66 29 65 29 67 হ্যাঁ নাম্বার বল কোনটা চয়েস হয় 29 65 29 66 67 কিসের নাম্বার লটারি একশো গ্রাম নে বল 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 শুনি রে ওই তিনটা নাম্বারের মধ্যে কোনটা চয়েস হচ্ছে দেখি তো টার্গেট কিরকম রাখ রাখ 29 দাঁড়া 29 66 টার্গেট 29 66 हाँ? लेना कुंटा निधि लेना तो टिकट ना देखो नहीं बोल रहा है तो टिकट भी तो ये कौन हम 29 66 নিলাম নাম্বার চয়েস করলাম তোকে বললাম বলতে পারিস না না 29 দেখতে 66 পাই সব আরে টিকিটের হয় তোকে দেখতে পারবি কিরকম আচ্ছা 66 নাই कुछ का अरे कुछ तो बता दो तू लिबम लिया नहीं लिया वही तो बोल रहा है लिबम तो यही है वो तो नहीं है लिबम तो यूज नहीं किया ना कलर है আঠাশ बर्बाद ये तो कलर नहीं है अच्छा हाँ उसमें लिखा ही तो होगा এটা 10 30 কাটলাম ওটা নাম্বার নাই 28 34 हाँ, नहीं आता कि नहीं आता कन्हैया पार्टी रे सनमान की पार्टी रे नहीं बोलना कलर थोड़ा सा शेड आएगा उतना चलता क्या चाहिए शैम्पू हो गया टिश्यू हो गया और
तो बात तो हो गया उनसे। ये देखेगा पर अभी क्या किया है चलते चलते इधर ना, इधर वो देख इधर। हाँ हाँ चिप्स मम्मा को। हाँ बोल। अरे नीचे বলছি যে देखिए তোমার ऊपरे आस्ते से। पता नहीं तुमको मालूम है। हाँ আরে আচ্ছা, জানি না 1 কোটি টাকা পাবো তো রে লটারিতে। पहले तो ভালো 1 কোটি পেলে আমার কিছু দিস। 1 কোটি পাইলে 1 কোটি বল বল পেলে ফকির আমার কিছু প্লিজ। ও আগে ফকির মতো করে চেয়ে বসে হ্যাঁ আম আছি আর কি পাবো। আম ওইগুলো পাপা তো- বলছি আমি তো ফকিরের মতো করে বলে আর পারলাম না কেন। हेयरबैंड चाहिए। हेयरबैंड से बहुत दाम 10 টাকা দিব চকলেট খাওয়ার জন্য। हेयरबैंड बहुत दाम दे देंगे ये ले लो। বুঝছো? बाप रे 99 बहुत महंगा लेते हैं। तो कुछ खाना के लिए ले। हाँ चिप्स इधर হ্যাঁ হ্যাঁ चिप्स तो খাও। वो सामने ही है चिप्स। हाँ लेना খালি চিপস নিলে হবে একটা চলো নিয়ে নে। पागल। কবে থেকে শুধরে গেছিস রে? हाँ এই জান্নাত हाँ একটা বোতল हाँ बोल। নে, বোতল। हाँ একটা दिया একটা বোতল दो এই যে मुझे দেখ দেখ देगा দেখ। क्या একটা বোতল নিয়ে নে। চিপস নিলে हाँ খালি হয়। मेंटल लेके मेंटल। तो कितना दिया 20 का। ये मेरा नहीं है मम्मा का है। बस चल इतने नहीं हमने उसको ये सामान ज्यादा नहीं। हाँ ऐसा खाएगा ऐसा खा के मरेगा नहीं। हाँ পার্টি করিস এখন? এই জান্নাত हाँ बोल। বলছি পার্টি করিস তো পার্টি পার্টি। किधर पार्टी। এই যে খাম্বা খাম্বা। ना এই সেই ভদ্র। আমি কিন্তু কি বলছি সুজাতাকে যে এবার এবার কিন্তু হ্যাঁ অনেক টাকা আসবে। पेड़ अलग अलग करिए हाँ। हाँ तो তবে একদিনে বুঝছো? ये अलग ये अलग। हाँ সুজাতাকে কিন্তু প্রথমে একদিনে বোতল লাগে। क्या সুজাতা সুজাতা ও তো প্রতিদিনে বোতল লাগে মানুষ হলে ওর ঘুমই হয় না। नहीं देगा। মেয়ে মেয়ে যেতে হবে। মানে বোতলও নিয়ে রাখছিস বলছিস বিয়ার কয়টা নিচ্ছিস বিয়ার? हाँ বিয়ারের একটা বোতল নে। क्या नाइट खाते नहीं निकल। এই 5 টাকা দামে না 20 টাকা দামে চিপসের প্যাকেট নিচ্ছিস হয় 20 টাকা দামে 50 টাকা না 60 টাকা করে যে নেয়। हाँ हेलो मैम কলার চিপস নেই কলার চিপস। पुदीना আরে কলা চিপস পাওয়া যায়। ये আরে কলার চিপস পাওয়া যায়। मैम कवर কোন বলে আছিস?
কোন মলে আসছিস বুঝলি? हाँ एक ही दिन में हाँ हाँ एक दिन में ওই কোন মলে আসছিস লুলু? चल चल अभी बोले चल आएगा पापा ने जाएगा ठीक है अरे अभी ले रहा है उधर से खरीदना ना उधर दुकान में मिल रहा है उसे भाई को चले जा तो लेके इधर ना ये पकड़ हम निकल गए पागल बना दे रे পয়সা বেশি হয়ে গেছে। बुझे ना अपन अपना बुझे ना কত টাকার মার্কেটিং? 2000? বলছি কত টাকার মার্কেটিং হলো? 2000? তাহলে তুমি 35 টাকা কমছে কম। चेंज कर दिया नहीं तुझे मत बोल हम ये नहीं बोलेंगे तुम्हें नहीं बोलेंगे वो तो मेरे को तो बोला बाहर जा रहा है ठीक है जाओ बाहर से कुछ